Oh, good news! Kaso sa ASF at Cholera sa Negros Occidental, makabig nga kontrolado na sunod sa Provincial Veterinary Office. Nakatutok Eileen Pedreso. Ginpahayag sa Provincial Veterinary Office nga kontrolado na ang mga kaso ng African Swine Fever kaghag cholera sa Negros Occidental. Humalin Agosto sang tinalikdan nga tuig, wala na sa may na-record nga paglaptas ang kaso ng ASF, magluwas sa banwa sang La Castillana. Apang nagapabilin nga 7 sa gihapon kay LGU sa probinsya ang yara sa red zone sa Department of Agriculture. After sang La Castillana, wala na siya sing nadugang. Oo. So makahambalta nga ang ASF diri sa province controlled, no. Gani apisan nga naapektuhan kag nadulaan sa mga ginasagod nga baboy. Nagpabutsyag na sang pagpanghanda ang pila ka mga hog raiser nga liwat nga magbalik sa pagsagod sa mga baboy. Kangay na lang sang mag-amay nga si Lyra kag Romeo Reyes nga apisan na patsyan sa mga baboy. Luyag sa gihapon nga magbalik sa pagsagod. Ang inahulat ko ng tiyempo. Karon maghagad man ta ka bakal pag abot di mas abtan masakit halin sa lugar. Nagalaon naman si Lyra nga may magkatok sa ila puwertahan kag maghatag sang cash assistance. Nga tubtob sa karon, wala pa kuno sini sa gihapon na baton. Tubtob subong padayon pa kuno ini nga nagabayad sang ginutangan sang fees para sa iyan napatay nga mga baboy. Hasta subong gahulat-hulat kami Japon sang ila assistance kung it comes sa materials or sa feeds assistance or financial assistance. Nadala ini sa evaluation. Apang plano sini nga personal nga idangop ang problema sa DA agud maka-move on na sa bag-ong tuig. Upod Geruel Bangoy, Eileen Pedreso para sa GMA Regional TV Early Edition.